William Tyndale mga higala. Unya gipasunog po niya ang tanang Bible nga gitranslate ni William Tyndale. Yan niya kay anang gabi mga higala gipatay niya anang adlaw si William Tyndale sa sa October 31. 17 maraga 17th century. Ipatay niya iyang gipasunog didauban. Unya nang pagkagabi mga higala kay di man makatulog si King James. Iya mang makita man niya ma-picture out man niya nga gidaob nagtulisok man kaniya si William Tyndale yang Lord ang ampo ni William Tyndale during sa iyang dayong kamatay man siya, Lord open the eyes this king. So muna nga naitabo mga higala si King James iyang gisugo nga ang tanan nga mga gitranslate ni William Tyndale nga scripture gikan sa Hebrewan Griego to English iyang gipadaghan mo nang giangko niya ang kanang King James 1611 giangko niya ang pangalan pero originally mga higala ang nagtranslate sa King James 1611 mga higala dili si King James ang hari sa Scotland kundi si William Tyndale. Mo nay tinuod nga istorya. Mo na kinahanglan kabalota sa istorya sa Biblia. Kay daghang mga tao karon nga assuming nagdaladala sa Biblia pero wa kabalo unsay tinud-anay nga hisgutanan sulod sa Biblia mga higala. Mo nay pinakapait kaayo nga assuming nga master sa Biblia pero kung hisgutan nimo sa history sa Biblia kinsa ning nagtranslate sa English sa Griego to English o Hebrew to English di way ikasaysay mga higala pait kay na mo nang atog yung bulikaton mga higala ang Biblia atog yung hisgutan og ayo kay daghan karon nga nagbasa-basa sa Biblia assuming confident kayo sila nga naa sila sa tama pero kung imong bali-balihon sa pagpangutana way ikahistorya kung kinsay nag-translate sa Griego to English o English kining Hebrew to English. So man nga kita kabalo man ta di man ingon nga nanakar taglobe ng espiritu tagmangga o nya pagkahuman na pastor na. Di man ingon ana mga higala. Di man ingon ana ning atong pagpamastor. Di kay nagkuarata nangumprarata og kahoy nga prakata niya ni manhiman na pastor na ta. Dili nga na mga higalagi haguan nato ni miadto tag seminaryo mipuyo tag Bible College 4 ka tuig para makabaluta sa tibuok istorya sa Biblia mga higala. So muna ang istorya mga higala kanang mga pastor diyan nagdalalag titulong pastor pangutan daw na ninyo asa na sila nakahuman. Mingon na sila nagkuan ramang ko kanang nagbasa-basa sa Biblia ay experiential theology kuya kay na mga higala. Daghang mga taong mulambak sa impyerno tungod lagi aning experiential theology. Wala ta nagkuan wala ta nangumpra og prakata o nya himan-himan na akalita og kuan kining kapastor mga higala. Ingiskwela kita kana bang magpa-doktor ka unya wa ka eskwela medicine sa may tawag nimo pike mga higala pike. Kanang nagpapastor ka, unya wa ka kaisog theology, at piki ka. Igora ka nakabitbit sa Biblia, unya assuming na ka nga pastor na ka, ay binuang dako mga higala. Bitaw. Mingon ni sila nga mga apostoles wala man nag-eskwela. Say wa kay eskwela. Ang nag-eskwela to silang 3 years o 6 months ang ilang magtutudlo si Jesus Christ. O si Jesus Christ mga higala. Si Jesus Christ ang magtutudlo nila. Mingon sila, si Christ wala man nag-eskwela. Ay, anong mo eskwela man si Christ nga Diyos naman to? Ikaw, kay tao man ka, kaya mo eskwela ka, bisan kami ang apostoles, pa-eskwela ni Kristo, tulo ka, tuig, unom ka bulan, siya mo ay nagtudlo. Diba? Yan ang bitang, mingon sila nga, di nata sa payan pag mo eskwela kay mga apostolis wala nag-eskwela mo na mga istorya mga higala sa mga tao nga wa gid taon kahizabot sa Biblia o na mangispre lag mangga
Paghiman-himan na pastor na, nanguhan lang, nangumpra lang o kining prakata, pagkataw-taw na pastor na, tanawa ra ni mga kunihong dagko mga higala. Sumuna nga din ita sa atong panag-uban mga higala, atong yung hisgutan. In fairness sa mga pastor nga wagid katunom og Bible College, in fairness sa inyo, no? Murag halang gini sa inyong mga dalunggan, kadtong mga pastor-pastor mga higalang, wa gyud ka tunob sa Bible College. O niya, naa sila yung mga member, mga higala sa ilang relihiyon, nga mga tawgo na to o nag-eskwela gyud og mga professional ba nga nagkalisod-lisod mangani mga higala o kining eskwela gyud para makahuman lang siyang Bible sa itawag sa iyang kurso. Nya naminaw sila aning mga tao mga higala nga wa gid katunog Bible College. So in fairness na. Murag Ginoo nato mahimong bias ang Ginoo aning kalakiha karon nga igo ra ni sila nang spray og mangga, nananggot og lubi nya na pastor na. Bitaw. Wala ang tinod anay mga higala. Now karon, atong isgutan karon mga higala, ay lagi kanay gani uban nila pastora mga higala, pastora. Tungod lagi sa pagkawala gyud alamang sa Biblia, daghang mga taong mapahamak mga higala kay bisan ang Biblia wala nagistorya pastora, ilang gibutang-butangan, ilang gitumutumoan. Di ba? Bali, makaingon ta mga higala ba o kinahanglan kita o kining sakto nga pagsabot sa Biblia. Kay kung di ta kasabot sa Biblia mga higala mo nagingon lagi nga mamatay na lang taong kanya, di ka kasabot unsay gyoy gisultis Biblia mga higala. Kinahanglan kabalota ana. Kabalota kini kita mga higala sa tinud anay lang di ni pag-unsa. Wa man nato gi-exalt atong kaugalingon pero giingnan akong Ginoo nga Lord, kung imo manggani kung tawgon nga mahimong pastor, kinahanglan pa eskwelahon ko nimo. Ning eskwela jud ko mga higala. O paguman ako eskwela kay nahibalo ko nga dili man ko si Jesus Christ. Dili man ko God, tao man ko. O si Jesus Christ lang mga higala ang nanudlo nga wa miagi o wala siya nag-eskwela because he is God. Usa ka Dios siya nga sangkap tinubdan sa tanang kaalam. Muna nga as a human being, ang iyang mga apostoles nga iyang gitudloan, gitudloan niya sulod sa 3 ka tuig niya og 6 ka bulan mga higala nga iyang gitudloan ang iyahang mga apostoles. Then gibiyaan niya. Paguman niya og biya, ang mga apostoles, edukados pulong sa Diyos, sila ang nanudlo. Sila pod ang gisugo nga magsulat sa Biblia. Sa Biblia, mga higala, kay kining Biblia, di man ni ingon nga ang gipasulat ani mga tao nga mga palahubog. Ang gisulat ani, ang nagsulat mga sa Biblia, mga pinili nga tao sa Diyos, mga apostoles, mga prophets, nga gihubog sila sa Holy Spirit, dili kay hubog sa tanduay ha. Kay kung hubog pa sa tanduay ang puro sumbagay ni diri ang na istorya. Pero kay nganong puro man tinuod kay gihubog sila sa Holy Spirit para maistorya nila ang kamatuoran nga gikan sa Ginoo mga higala. Muni ang ato ang pagsabot sa gitawag bibliology mga higala. Biblos, study about the scripture, no? Okay. So mo ni mga higala nga atong isgutan karon, no? Atong gisgutan niadtong aging Sabado mahitungod sa kanang simbahan. Unsaon nato pag ila-ila sa simbahan nga si Kristo ang magtutukod. Daghan man ron lagi nga nagtukod siya pundok gihinganlan ng simbahan. Kunya gi-accept pod mga higala diri sa palibot. Muna nga matingala ka nga usar man unta ang simbahan nga gitukod ni Kristo, pero matingala ka karon sa panahon bisag kinsa na lang ang magtukod-tukod sa simbahan karon mga higala. Nagdahom pod ang ilang mga membro nga nakabig nga kini simbahan na ni, pero
makita nimo nga ang Biblia kung imong tan-awon ang simbahan nga gitukod ni Kristo wala may gitudlo niya nga pastora. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay babae nga gitahasan nga mangulo ni ining mao nga pundok. Kay kung naamay angay nga tagaan ng to mga higala o kanang katungod nga magpastura pananglitan, kato si Maria nga inahan ni Jesus, pwede itong mapastura gyud. Pero wala kay mabasa nga gitagaan og papel si Maria sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pagkamatay ni Judas, 11 na lang. So kung allowed pa nga ang babae pwedeng mapastura, di si Maria undato mga higalang ipuli sa kining sa opisina nga gibiyaan ni Judas Iscariote. Pero ngano palagi nga nagpili lagi sila og ni si Matias og si Jose. Nganong gipili lagi sila para mapuli ni adtong nabakante nga opisina ni Judas, because imong makita mga higala nga wala gyud sa iglesyang gitukod ni Kristo, wala gyud tagae ni Kristo katungod ang mga babae nga mahimong leader o mahimong leader sa mao nga pundok mga higala. Mao nay kamatuoran. Mao na nga usahay daghang mga taong dili ganahan nato maminaw because offended sa ilahang mga gituohan, offended sa ilahang mga ideya nga gipairal ni ining atong kapanahonan mga higala. Pero ang importante ang Bible gisunod nato. So mauna ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay babae diha nga gihimo nga leader. So muna nga si Pablo nga apostoles sa mga hintil naghatag sa guideline ngadto ni Timoteo nga usa ka batan-on nga pastor didto sa Epeso. Ingon pa niya sa 1 Timothy chapter 2 verse number 11, matud pa ni Apostol Paul ngadto ni Timoteo as a young pastor of Ephesian church mga higala, matud pa niya kinahanglan nga ang mga babae makakat-on pinaagis sa paghilom o sa hingpit nga pagpaubos. Muna giingon ni Apostol Pablo. So sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ang mga babae diha dili sila pwedeng magwali diha silang palpit. Iniramang mga reformers mga higalang gikan sa Katoliko nang gawas nagbuot-buot ba. Pero kung mubase ka sa Biblia, wala gyud tagae sa Ginoo katungod ang mga babae nga maoy manudlo. Matud pa niya tanawa sa verse 12. Dili ako motugot nga ang mga babae. 1 Timothy chapter 2 verse 12. Kini mga higala, wag ni basaha aning mga tawgo nato mga higalag na pasturo o pastora. Ingon din mga higala kung mabasa matud pa. Dili ako motugot, ingon si Pablo, nga ang mga babae manudlo o magmando sa mga lalaki. Klaro kay na. Kinahanglan hinoon nga maghilom sila. Laliman ni mo na. Kompleto nga detalye nga gisgutan ni Apostol Pablo. Muna nga kanang imorong relihiyon, nagtakuban nga simbahan, mailhan na basta ang leader ana babae dayon sayaw-sayaw pud bitaw di na simbahan giilad lang mo anang mga tao diha mga higala nga gianganga ang simbahan ang disco na diha sulod sa ilang itawag ilahang kining ilahang tigumanan. Bitaw naingon din ni mga higala sa verse 12, dili ako motugot nga ang mga babae magtudlo og magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinoon nga maghilom sila. Giklaro kinahanglan. That is mandatory. Ingon si Paul, that is mandatory nga ang usa ka babae, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, not allowed ang babae diha nga manudlo. Klaro kayo. Unsay reason? Unsa may reason ni Paul ngano nga ingon man na ang iyang pag-treat sa babae? Ingon din ni mga higala, kay si Adan, mo niyang iyang reason. Kay si Adan mao ang unang gihimo
o gisunod si iba. Ang reason niya nga nung babae dili pwedeng may mong pastora, tungod lagi mga higala kay ang babae, ulahira na siya nga gibuhat, dili siya maoy una, muna'y valid reason ni Paul. Pato pa niya, kay si Adan mao ang unang gihimo o gisunod si iba. Ikaduha nga reason niya, 14, og dili si Adan ang nalimbungan kundili ang babae, og siya nakalapas sa sugo sa Dios, mga kaibigan. Ha? Mo nay reason nga walay pastora. Kaning mga pundok-pundok karon mga higala nga nagtudlog pastora. Kanang ilahang paris gitawag pastoro sabna. Dili na pastor. Maila nimo ning mga mini-mini og mga relihiyon nga nagtakuban nga simbahan karon kay ang ilang mga pundok-pundok sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Ato nang isgutan karon. Yapa, First Corinthians mga higala. Ato ning lapdosan og taman sa ginawa karon. Taman makaihi ni mga tawhana mga higala, no? Ingon diri mga higala sa First Corinthians. Ato ning isgutan mga higala. Okay, daghan ra ba kay ning mga taong nahisalaag ani nga pundok? Niya kita din tigpahibalo ra man ta. Mo ni trabaho na to mga higala. Mo ni trabaho na to ang paghatag og kumpleto nga instruction diha sa mga tao nga kining ingno nato mga higala nga naminaw sa tong mga programa. Okay, ato mang trabaho din tigpahibalo ta. Okay, First Corinthians chapter 14. Sugdo natog basa sa 34 paingon sa 35. Mo ni ang mabasa nato ngano ang Baptist wala mi pastora, mo ni ang reason kay abider mi pulong sa Dios. Dili mi tigsupak ni ini mga higala kundi kami ang tigtuman, tig-implementar. Nganong ang Baptist walay pastora? Kay wala lagi na gisugo sa Biblia nga naay pastora. Ganina ang gibasa nato, ingon si Pablo nga ang reason niya dili si iba ang unang gihimo kundi si Adan. Ikaduha nga reason nga walay pastora sa simbang gitugon ni Kristo, mato pa ni Paul, tungod kay ang babae mo inalimbungan dili ang lalaki. Mo nay reason mga higala, mo nay reason nga walay pastora. Gini sila mga higala nagtumo-tumo nagdaladalas Biblia. Daghan man sila dinhi. Pentecostal, Oneness, Trinitarian, Assembly of God, ining Primethodist mga higala, no? Kana sila mora man sila, mga UCCP, mga Alliance. Mga masinupako ni sila sa pulong sa Dios. Nagdaladalas Biblia, pero ang Biblia wa itudlo mga higala. Ilang gipasunod-sunod ang Biblia sa ilahang mga gipangtuhog-tuhog nga ideya. Wa nila giimplementar ang kamatuoran mga higala. No, karon din ita. Unsay gingon ni Paul din mga mini-mini lagi ni sila. mini sakit no paminaw. Mana nga si Jesus Christ naghatag sa guideline warning dito sa Matthew 7:21 to 23. Now diri mga higala sa 1 Corinthians 14:34-35 kini ang atong mabasa. Ingon si Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto. Ingon siya nga sa 33, kay ang Dios dili Dios sa kagulyang, na matud pa niya, kay ang Dios dili Dios sa kagulyang kundi sa kalinaw. Og sa tanan nga mga simbahan sa katawan sa Dios, mo niyang guideline gisulti. Ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa man, sa panahon sa pagsimba. Di ba? Ito pa niya, ang mga babae 34, ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasulti, matud pa niya. Ayaw sila pasulti ang uban ilang gipawali noon. Di ba? Gibutang-butangan pa nilag pastora. Pero sa Biblia mga higala ingon si Paul nga dili
pwedeng magmanudlo ang babae. Laliman ni mo ni ka mga sinupako ni mga tawana, silag basa-basa ang the book of Psalm, the book of Psalm. Pero kining kamatuoran nga nay sa New Testament age mga higala, di nila baliho, dili nila sundon. Awa, ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultia, sumala sa gingon balaod sa mga Hudyo, kinahanglan dili sila mangulo, dili mangulo dili mangulo. Ingon siya mga higala, verse 35, kon buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana dito sa ilang Pinoy-anan. Makaulaw sa usa ka babae ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa simbahan. Na di ba sa ato pang simbahan nga gitukod ni Kristo, not allowed ang mga babae nga manudlo. So mo na number 1 nga mailhan nato. Dili kay bisan og babae ang ilang leader, uyog-uyog pa ang tutoy diha magwali mga higala. Sige, paminaw gyapon bisan gibawalan sila sa Biblia. Di ba? Unya maingon sila nga duol sila sa Ginoo. Saon pagduol ana nga gisupak naman ganit nila ang pulong sa Dios. Di ba? So mo nga imong makita nagsulti manggod diri mga higala sa pag-ilaba sa simbahan nga si Kristo ang magtutukod. Kanang gibuhat diha sa Barangay Anakan mga higala diha sa Purok Ipil-Ipil. Sakto ginang gibuhat ninyo nga ang gibuhat ninyo diha nangita mos kamatuoran. Kaya di man ang kamatuoran mga higala ang nahitabo diha karon. Di man na kamatuoran. Di kamatuoran ba day na nga ang nahitabo diha karon mga higala nga gipasagda nila ang ilang doktrina puro lang gugma-gugma. Gugma. Ang Diyos gugma buotan. Murag ang uto-uto ba? Wala gyud sila may barog mga higala sa tinud-anay nga doktrina. Ano man na? Sipyat na lagi. Sipyat na ba? Sipyat na. Wala kini mga Pentecostal, no? In fairness sa ilaha, utrohan ang inyong mga doktrina, pero hindi naman ginamautro nila kay naanad naman sila og panudlog sipyat mga higala. Kining Primetodis. O kani, mamarami sila, naglain-lain sila pangalan ba, pero wala nagamit sila Biblia. Ako ba nangamaas, nagbasa-basa sa Biblia, pero nagsupak diha sa Biblia. Di ba? So, ang baptist mga higala, tinud-anay lang kita kung unsa gyud naa sa Biblia, mao na i-implementar nato. Dili kay kanabang ang buhaton mga higala usbon ang doktrina sa Biblia. Dili na pwedeng usbon nato kung sa may katungod nimong mousab. Ngawa paganita na himugso diri sa kalibutan na panday naman ning Biblia, nahimo na ba? O unsa may katungod nimong pag-usab? Dili mo usbon. Mo-align ka kanang ikaw mismo ba ang mupailalom sa Biblia? Ikaw mismo ang mo-observe. O kani sayop man dayon niyo. So dirita kanang mga membro sa mga Pentecostal diha, nangamaas na mo diha, pero pwede sipyat ng inyohang mga gisunod nga mga doktrina. Unya, I believe mga higala nga impierno gina. Di man kumutuong mahilangit na. Mahilangit dahil na nga sa Biblia pa lang gibadlong na ni Pablo unya, tapos karon mahilangit na inig-abot ng langit, maglalis sila kung pasulo ni sila langit, maglalis silang Pablo dito. Ingon si Pablo nga gahia bagyan ninyog ulo, no? Gahia bagyan ninyog ulo nga nag-ingon naman ako sa 1 Corinto, 1 Timothy chapter 2, daghang kay kog sulat diha, pero nganong inyo maning gisupak mo nang di gumutuo mga higalang mahilangit ning mga tawana. Manay gitawag buhi pa ni, pero ang tikas tiil ani impiernohono na ni mga higala, no? Ano man na, wala gyud nila gitudlo ang Biblia. Wala nila gi-implementar ang Biblia, nagamit sila Biblia assuming lang nga kuno Ginoo ang ila, pero ang tinud-anay mga higala gisupak nila ang Biblia. Di ba?
Anong mingon man ta sa management pa lang mga higala, sa leadership sa simbahan nga gitukod ni Kristo, wala gyud kay mabasa diha nga naay apostol nga babae. O, di ba? Kada lang simple kay na. Simple kay na dili man pwede na nga usbon nimo ang pamaagi sa Dios. Dili nimo na pwede usbon. Valid reason nga gisulti ni Paul ngano nga ang babae dili pwedeng mangulo sa simbahan lagi kay dili siya mo'y unang gihimo kundili si Adan mo na'y una nga valid reason ni Paul. Ikaduha, ang babae mo ay natintal sa yawa dili ang lalaki. Duha nga reason. Una, tanan nga mga relihiyon mga karon mga higala nga gi-allowed nila nga ang babae magwali mangulo sa manudlo sa ilang pundok, definitely mga higala klaro og tataw na sipyat na bisan pag maayo kina dynamic kinang babayhan na magwali-wali, dynamic kina siya nga magwali-wali manudlo, basta babae gani na nga leader diha sipyat na bagsak na ni Pablo. Mo na mga higala mo na gitawag og pag-ila sa relihiyon nga nagtakuban nga usa ka simbahan. No? Ikaduha nga reason mga higala, ikatulo na diay ni mga higala, nasayop na ko. Ikatulo, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, wala ni nagtudlo nga ang bautismo makaluwas. Wala ni nagtudlo nga ang bautismo makaluwas. Kay doon na may duha ka ordinansang gihatag ni Kristo sa simbahan. Duha, bautismo sa tubig o kining gitawag nato balaan nga panihapon. Lord's Supper. Mora man ning duha. Mo nang mga Baptist nagpractice gyud aning bautismo sa tubig nga immersion o kining balaan nga panihapon. Kayang Baptist mga higala, absolutely or honestly mga higala, musulti ko ninyo, na ang tanan nga nagsulat sa 27 ka libro sa New Testament, gikan sa Matthew paingon sa The Book of Revelation, silang tanan bautismado sa tubig ni John the Baptist. Bautismado sila sa tubig ni John the Baptist. So absolutely, di ta magduda nga Baptist sila. Muna mga higalang kamatuoran. Unya, ang giwali sa Baptist, wala gyud mi nagwali nga ang bautismo makaluwas. Ganong di man na makaluwas ang bautismo. Usa lang na sa mga ordinansa sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga ang bautismo diha sa tubig mga higala, walay laing gi-authorize nga mo bautismo og tubig, maura gyud si John the Baptist. Pakita ako no kog bersikulo nga naay gi-authorize og lain pagbautismo og tubig. Wala si John the Baptist ra. Si Pablo. Kisa nagbautismo ni Pablo si Ananias, kisa man ni si Ananias, usa sa mga deacon sa Jerusalem. Kinsa nagbautismo ni Ananias, mga apostoles. Si Kristo, asa siya nagpabautismo dito ni John the Baptist. So tanan-tanan mga higala nga na-record sa Biblia nga mga tao nga nabautismoan og tubig, dito to tanan nagsugod ni John the Baptist. Muna nga ang bautismo sa tubig gitahas na sa Ginoo dito ra sa Baptist. Wala na gihatag dito sa Alliance. Wala na diha gihatag ang Alliance dira man sa Pasig mga higala na organize. Di man sa Jerusalem. Pentecostal sa Springfield, USA. Uban pa nga mga relihiyon karon. Diri sa Pilipinas, diha ra sa laing nasod. Mga higala, ang Baptist, pamatud-an ako nga ang Baptist nagsugod gyud sa Jerusalem. Og bisan si Kristo didto nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist. Munay pinaka-kamatuoran, munay kamatuoran ba? Nga bisan ang ubang mga Baptist gani o nakawali may tungod ana. Pero kita kay pinadala man tas Ginoo. Mo istorya kita ninyo nga kay kung di nimo na istorya bitaw nga si John the Baptist mo nagbautismo sa mga apostoles mo nagbautismo ni Kristo, gidinay nimo gitapin-an nimo ang kamatuoran.
wa nimo isulti ang kamatuoran. Oh, mo na nga ang tinuod, tanan nga nabautismuhan sa tubig, ang nagbautismo nila, nagsugod nito ni John the Baptist. Unya, pag uli na ni Kristo sa langit, mga higala, pag uli niya, giingnan niya ang mga 11 ka-apostoles, nga panglakaw kung mustubog kalibutan, iwali ang maayong balita. Di ba? Mo na giingon niya. Nya, bautismo sila sa ngalan sa Aman ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaning bautismo, sa ngalan sa Aman ug Anak ug Espiritu Santo, mga higala, mauna ang bautismo sa tubig. Kato di ang bautismo sa pangalan ni Jesus, Pastor. Unsa da ito nga bautismo? Bautismo ba to sa tubig? Dili to bautismo sa tubig. Bautismo to sa Espiritu Santo. Nga kanabang dawato nimo si Kristo nga imong manluluwas ba? Muna siya. Dili pwede nga ang bautismo sa tubig, ang bautismo sa Espiritu Santo, imong gamiton dia sa sa bautismo sa tubig, may mo kang katawanan na. Ngano man? Pag ingon ni Kristo nga bautismo sila sa ngalan sa Aman ug sa Anak ug Espiritu Santo, kana nga bautismo, mga higala, bautismo na sa tubig. Katong giwali ni Pedro sa Acts 2:38 nga pakinulsol kamo o pabautismo ko sa pangalan ni Jesus aron kamo makadawat sa Espiritu Santo. Unsa man to nga bautismo, Pastor? Bautismo to sa Espiritu Santo, ginamit ang pangalan ni Kristo. Kanamang dawato nimo si Kristo ba? Dawato nimo siya nga imong manluluwas, mo na siya. Una siya ang bautismong gisgotan diha ba nga kanabang mo agree ka nga si Kristo ang imong manluluwas. Kung wa si Kristo di ka mahilangit, nya dawato nimo siya nga maoy kapulis sa imong dapit dito sa Krus Kalbaryo. Diha kung imo nang buhaton, ang Biblia nagsulti nga bautismuhan ka sa Espiritu Santo nga si Kristo ba musulod sa imong kasing-kasing. Gani si John the Baptist nga maoy unang magwali sa New Testament, nagtestify siya diha sa Matthew chapter 3 verse 11 nga ingon pa niya, ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa pagpaila nga kamo naghinulsol. Apan dunay magbautismo nga labaw kanako, siya ang magabautismo sa Espiritu ug sa kalayo. O di ba? Sa ibuti pasabot ana. Katong pagbautismo sa Espiritu Santo mo nang mudawat ka ni Kristo nga imong manluluwas. Kanang Juan 1:12, bautismo na sa Espiritu Santo. Kanang Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Mao na diha ang bautismo sa Espiritu Santo nga imong gidawat si Kristo nga imong manluluwas. Human nga nakadawat ka na bautismuhan ka sa Espiritu Santo, moadto ka sa Baptist preacher, sama nako, arion ko nimo, kay naluwas naman kami ka nga, Pastor, magpabautismo ko sa tubig. Bautismuhan ti ka sa tubig, ang authority sa ngalan sa Aman ug sa Anak ug Espiritu Santo. Muna siya, mga higala, ang kamatuoran. Kay kung adto ka sa Juanes, ila mang i-ignore nga sayop ang bautismo ni John the Baptist, ang sakto, ang bautismo ni Pedro. Karon, bikil man na kaayo, mga higala. Bikil man na kaayo. Asa si Pedro nagpabautismo sa tubig? Dito ni John the Baptist. Dili ka makaingon nga ang bautismo ni Pedro mo isakto ang kan John the Baptist sayop. Kay bisan gani si Pedro o si Kristo nga Dios. Dito man nagpailalom sa maong bautismo ni John the Baptist. Diyos nagud to siya. Mooyon si Kristo og bautismo nga sayop. Mga higala, ang nasayop dili si John the Baptist, ang nasayop ang mga preacher sa Juanes. Kay ilamang paaway-awayon si John the Baptist og si Pedro. Paaway-awayon niya si Pablo og si Pedro, si John the Baptist. Nya, kung imong i-trace up kung kinsa nagbautismo ni Pedro, si John the Baptist. Kinsa nagbautismo ni Pablo, si Ananias. Kinsa man si Ananias, deacon sa Jerusalem Church. Kinsa nagbautismo ni Ananias, ang mga apostoles. Kinsa nagbautismo sa apostoles, si John the Baptist. How ka mahimong sayop si John the Baptist?
Kini sila ang nangasayop, dili ang Biblia ang nangasayop. Mo na mga higala, balikon nako. Ang Biblia wala gyoy lalis dinhi. Kadtong walay espiritu sa Ginoo, sila ang nagduda o nangasayop sa ilahang pagbasa-basa diha. Di ba? Matod pa din Mary Rose Lamion Habagat, good afternoon Pastor Ruben Irames. Good afternoon po diha sister. From sa matawagana, from Anakan. Na? So dili na kita manggo nagtuon tas Biblia mga higala. Dunay unom ka klaseng bautismo dinhi nga giskutan sa Biblia. Sa mga wanis kay kining uban ani wa magyud ka eskwela Bible school. Ang uban ani nagbasa-basa ra maginig pamphlet diha unya nagpastor dayon. Di ba? Mo nang usa ra gyud ka buok ang ilang nahibaluan nga bautismo. Pag makabasa gani sa bautismo sa Biblia, ang ilang duda ana tubig na na. Mo na ang kapakyasan ani mga tawhana. Kay makabasa sila bautismo, ang ilang hunahuna tubig na na. Now ang Biblia do na may unom ka klaseng bautismo ng gihisgutan. Kini mga tawhana kung di gini sila mga luwas, siguro gini silang bautismo ni Kristus kalayo. Sama ng bautismo sa kalayo, pastor, tanan nga wa maluwas. Manudlo may nagsayop. Mao nay bautismo ni Kristo dito sa dito sa kalayo. Mao nay kamatuoran mga higala. Sakit na dawaton pero tinuod. Mao nay akong giingon ninyo. Ya pag hinulsol mo sa inyong mga sala. Unya dawata si Kristo Jesus nga imong manuluwas para maluwas mo niya makalikay mo sa impierno. Mura maghisgot ta og bautismo gyud nga girespetuan sa Dios nga Amahan sa langit, way lain bautismo sa baptis mga higala. Honest to goodness ta. Ngano man ang makaingon man tana. Kay bisan si Kristo gani nga Dios, ikaduhang persona sa pagka-Dios, nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist. Muna ang bautismo sa tubig nga girespetuan sa Ginoo sa langit way lain bautismo ra sa baptist. Kanang Pentecostal Alliance kung saban pa ng mga reliyon dia wala nay bilis sa atubangan sa amahan. Kay way laing girespetuan sa amahan nga bautismo ang bautismo sa baptist mga higala. Mao na ang kamatuoran dining atong madunggan, no? Una nga balikon ako sa makadagan sakit ni sa mga dalunggan sa mga tao mga higala nga wa nakasabot sa kamatuoran. Una nga balikon ako mga higala, kung gusto nimo mangkunan si Kristo nga imo manuluwas dawata siya hinulsol sa mga sala niya. Diri sa baptis magpabautismo sa tubig. Kay si Kristo o sa kabaptis. Mo na itiman ninyo. Di na ikadinay kay na sa Biblia bisag usawan niyo basa balitan sa Biblia mao na tinuod nga nang hitabo diha mga higala. Okay, naupsan ta sa oras sa ngalan sa ato ang radio broadcast consultant si Dr. Ronnie Guapo Waniman. Atong station manager si Ma'am Hedy Rodriguez Lara, atong piloto sa Pikas Lawak si Sir DJ Ronji Gumapon. Inyong ubos nga lagad Lines Pastor Ruben Irames Timpulais Baptist Church Manamil tumisad ganinyo. Nga ang pagigugma sa pulong sa Diyos mong pagigugma sa kinabuhi apan ang pagsalikway ni ini mo'y pagigugma sa kamatayon. May hapon ang Diyos magauban o mga panalangin kanatong tanan. Tugad binaglory.